گیا وسلم علیک یا حبیب اللہ قربان ہمارا ایک کوئی ریا رہنا جے رب نے محمد بنایا رہنا زمانے تے کوئی ریا رہنا جے رب نے محمد جے رب نے محمد جے رب نے محمد بنایا زمانے تے کوئی ریا نہ ہونا اور درتے جا کے دریا مارے کہ رب نے مدینہ بنانا نہ کہ رب نے مدینہ کہ رب نے مدینہ کہ رب نے مدینہ کہ رب نے مدینہ کہ رب نے کہ چچے رسالت کر کے دے نبی نبی کر کے دے اور ڈوبیا ہویا تڑ جائے گا ایک باری محمد کا نام پڑھ کے دے ڈوبیا ہویا تڑ جائے گا ایک باری محمد کا نام پڑھ کے دے کتنا دو پنجابی نے سردار کو فرماتا ہے کہ اللہ کہتا سی کندر دی جو اندر تلے سوچیا ظاہر درجات کوئی نہیں تے اپنے محبوب دے ہوئے یا عاشق او دے دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں تے نور دا نام رکھیا احمد احمد چمکیا تے نہیں ظلمات کوئی نہیں پہلے کلا پھر دو انہاں گیت گائے انہاں گیتاں دے بنا نجات کوئی نہیں ایک حمدہ کی دوجے نعت کی آخدا حمد تے نعت کوئی نہیں لکھے مصطفیٰ دی جڑی تعریف یارو قبلہ لکھے مصطفیٰ دی جڑی تعریف یارو بڑی عزت تو طلب دوات کوئی نہیں تے اسی صدقہ منگ حضور دا کھانے ہاں تے سردار ساڈی ہور اوقات کوئی نہیں اسی صدقہ منگ حضور دا کھانے ہاں تے ساڈی ہور اوقات کوئی نہیں اسی صدقہ منگ حضور دا کھانے ہاں تے سردار ساڈی ہور اوقات کوئی نہیں کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کتنا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو زمانے دی تک ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اجبان ہری وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہری وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور
جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر کا مطلب ہے بہترین. میرے نبی نے فرمایا کوئی سمجھتا ہے کہ ملک اچھا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ 24 سال اچھے ہیں, کوئی سمجھتا ہے 99 سال اچھے ہیں. اگر یہ سارے ہوتے 2 بچے ہیں, اگر وہ بھی قدر کر کے کام اچھا کرے تو لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے, خدا کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کائنات میں سب سے بہترین کون ہے, تو میرے آقا کہتے ہیں یا قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني صدق الله العلي العظيم. رسول الله وعلى آلك وحبيبك يا حبيب الله. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو, اس عبادت کو, اس محفل میلاد کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطیتاً تحفۃً پیش کرتے قبول و منظور ہو. میرے اللہ اس کا ثواب اہل بیت طہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو.
वगैरह इसका स्वाब प्यारे साहबा इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। सरकार गौस पाक की बारगाह में पेश करते हैं, हजूर दाता अली अजमेरी की बारगाह में पेश करते हैं, हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पेश करते हैं, हज़रत सैयद लाल शहबाज सिकंदर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस हमारे सिलसिले के सरकार इमाम अहमद रज़ा खान रेज़वी की बारगाह में इसका स्वाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत पीर सैयद फजल शाह वली अला रहमत की बारगाह में इसका स्वाब पेश करते हैं, कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। तुझे वास्ता है प्यारे सदीक़ अकबर का वास्ता है, तुझे वास्ता है प्यारे फ़ारूक़ आज़म का वास्ता है, गनी दो जहां का वास्ता है, हैदर करार का वास्ता है। फिर अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। 5 वक्त नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद।